রাজ্যের লোকসভা কেন্দ্রের 2 আসনের নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলা শাসকের কার্যালয়ে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নির্বাচনের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে 14,61,836 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার 7,33,464 জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা 7,28,314 জন। এই কেন্দ্রে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে 58 জন। তবে ভোটার তালিকায় নাম এখনো অন্তর্ভুক্ত করার কাজ জারি আছে। মোট ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তেমনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে 13,95,089 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 7,01,708 জন। এই কেন্দ্রে মহিলা ভোটারের সংখ্যা 6,93,365 জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে 16 জন। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি হবে 20 মার্চ। এদিন থেকেই শুরু হবে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার কাজ। মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি হবে 28 মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন 30 মার্চ। নির্বাচন হবে 19 মার্চ। 19 মার্চ রামনগর বিধানসভার কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে 45,669 জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা 22,040 জন আর মহিলার সংখ্যা 23,629 জন। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি হবে 28 মার্চ। এদিন থেকেই শুরু হবে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার কাজ। মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন 4 এপ্রিল। স্ক্রুটিনি হবে 5 এপ্রিল। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন 8 এপ্রিল। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট হবে 26 এপ্রিল। 2 কেন্দ্রের গণনা হবে 4 জুন। ভোট কর্মীরা যেখানে ভোট গ্রহণ করবেন সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে 30 কোম্পানি নিরাপত্তা কর্মী নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। त्रिपुरा में इलेक्शन 2 फेज में होगा। फेज 1 जब आपका पोलिंग डेट होगा 19 अप्रैल को और फेज 2 जिसमें आपका 26 अप्रैल को होगा। तो हम डिटेल में अगर जाते हैं तो पहला जो फेज है उसमें आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जनरल सीट है। उसमें उसके साथ ही साथ जो असेंबली इलेक्शंस की जो 7 रामनगर की सीट थी जो वेकेंट है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द एमएलए ऑफ दैट सीट, उसका भी साथ ही साथ प्रथम चरण के साथ ही इलेक्शन होगा। तो ये पहला फेज का जो इलेक्शन है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन गैदर नोटिफिकेशन कल है 20 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च उसके 20 मार्च के साथ ही आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी फॉर नॉमिनेशन। 30 तारीख को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर किया जा सकता है। देन उसके बाद कैंपेन पीरियड चलेगा आपको और डेट ऑफ पोल होगा 19 अप्रैल, जिसमें जो लास्ट 48 आवर्स है उसमें आपकी कैंपेनिंग अलाउड नहीं रहती। तो आपका 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। तो यानी कि 19 अप्रैल 5 बजे तक आपकी वोटिंग होगी। तो 17 अप्रैल 5 बजे तक कैंपेनिंग संभव है। उसके बिना बाद कैंपेनिंग नहीं की जा सकती। फॉर फेज 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी त्रिपुरा में दूसरी सीट है 2 त्रिपुरा ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, उसका नोटिफिकेशन होगा इशू 28 मार्च को और इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 4 अप्रैल को। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 5 अप्रैल। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 8 अप्रैल। डेट ऑफ पोलिंग 26 अप्रैल को होगी जो मतलब फर्स्ट फेज के 7 दिन बाद है। और काउंटिंग दोनों फेज 1 फेज 2 इवन पूरे और बाकी जितने और कंट्री में भी काउंटिंग है वो 4 जून को है। अगर हम बाकी 2 स्टेट को छोड़ जिसका बाद में चेंज किया गया था तो हमारी दोनों सीट पर काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा और इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 6 जून तक कंप्लीट। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল সিইও শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য আধিকারিকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা।